कोरोना का फैलाव फिर तेज, पाबंदियां मजीद सख्त होने लगी। लाहौर समेत पंजाब के 9 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। पिशावर और नौशहरा समेत सूबे के 15 शहरों में शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी। 12 अजला में तालीमी इदारे बंद। मास्क न लगाने समेत SOPs पर अमल करने पर लाहौर में 188, फैसलाबाद में 63 मुकदमा दर्ज। कराची में नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग की मुख्तलिफ यूसीज में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना से बचाव के लिए तबलीगी इज्तिमा मुलतवी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इजहार तशक्कुर। टिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में कोरोना में मुब्तला 9 मौलूद ने दम तोड़ दिया। एक बच्चा सेहतयाब। टिम्स अस्पताल ज़राए ने बताया कि सेहतयाब होने वाला 9 मौलूद एक हफ्ता ज़ेरे इलाज रहा। 9 मौलूद की मां भी कोरोना की मरीजा थी। बच्चा चंद रोज़ ICU में ज़ेरे इलाज रहा। चिल्ड्रन अस्पताल में 1.5 साला माजूर बच्ची भी कोरोना की वजह से ज़ेरे इलाज है। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 10 साल तक के 121 बच्चों के टेस्ट पॉजिटिव। लाहौर में भी 11 बच्चे वबाई मर्ज में मुब्तला। मुल्क में अब तक 10 साल तक के 20,756 बच्चे कोरोना से मुतासर हो चुके। हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए पुरअज़्म। खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। वैक्सीन की 60,000 डोज पर मुश्तमिल खेप चीनी कंपनी कैंसाइनो से खरीदी गई है। मुल्क भर में मजीद 100 मरीज जाम बहक। सबसे ज्यादा 73 अमवात लाहौर में हुई। कौम के नाम NCOC का पैगाम। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शफा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से मुकम्मल सेहतयाब हो गए। बाकायदा सरकारी मसरूफियात दोबारा शुरू। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर इजलास की सदारत भी की। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान सेहतमंद और तवाना है। मज़ीद कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने कोरोना से मुतासर सदर आरिफ अलवी की खैरियत दरियाफ्त की। अब्दुल हफीज शेख भी कोरोना से मुतासर। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने खत में कहा पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम तनाज़ात का हल ज़रूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। कोरोना के खिलाफ भारत के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सिंध को वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त मिल गई या नहीं? सूबाई वज़ीर सेहत और वज़ीर आला के मुशीर के बयानात में तज़ाद। वफाकी हुकूमत वैक्सीन मंगवाने के लिए तहरीरी NOC दे। मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो कहती हैं वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दे दी। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान ने $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त कर दिए। पाकिस्तान ने 5, 10 और 30 साल की मुद्दत के यूरो बॉन्ड पर $2.5 अरब हासिल किए। यूरो बॉन्ड की फरोख्त से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $2.5 अरब इजाफा। IMF से $50 करोड़ कर्जे की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक की तस्दीक। मईशत तबाह हो गई तो हुकूमत को पता चला कि वज़ीर ख़जाना नालायक था। शाहिद खाकान अब्बासी के वार कहते हैं कोरोना से बचाव का एक टीका नहीं खरीदा, खैरात लेकर वबा का मुकाबला कर रहे हैं। सिराजुल हक बोले वज़ीर आज़म ने कहा था वो टीपू सुल्तान बनेंगे। अमली तौर पर बहादुर शाह जफर के रास्ते पर चल रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं मुल्क को नाकामी के दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत बरकरार रखने वाले मईशतदान बने हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का दौरा। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ तरक्याती और तामीराती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने डिपो की इस्तेदाद कार में इजाफे और जदीद खतूत पर इस्तेवार करने को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। लीडर मुकर्रर करने का हुक्म।
کورونا کے باعث شہباز شریف کی عدالت سے لمبی تاریخ دینے کی استدعا، کہا کورونا کی لہر عروج پر ہے، کم ہونے پر کیس روٹین میں چلایا جائے، تب تک لمبی تاریخ دے دیں۔ سندھ گورنمنٹ جو اپنا بسز کا 250 بسز کا کام پروجیکٹ کرنے جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اسی سال ابھی کچھ دنوں میں ٹینڈرنگ میں چلے جائیں گے اور اسی سال وہ بسیں کراچی کی سڑکوں پہ ہوں گی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر نے ملک میں پہلی الیکٹرک بس کا افتتاح کر دیا۔ اویس قادر نے کہا، نجی شعبے کے اشتراک سے کراچی میں الیکٹرک بسیں چلیں گی، سال کے آخر تک 100 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آ جائیں گی۔ 12 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج لائے ہیں، اس کے اندر 43 جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ حکومت پنجاب سرگودا کے اندر انشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سوشل سیکیورٹی ہسپتال بھی بنانے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چنیوٹ کے لیے 5 ارب 61 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیموں کا اعلان، 45 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کے 4 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ بوانہ میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھا، کہتے ہیں صوبے کے ہر ضلع کے لیے ڈیولپمنٹ پیکج لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شجر کاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ The Afghan peace process stands at a defining juncture. In our outreach to Afghan leaders, our message to all of them is to take the process forward through good faith, substantive and result-oriented negotiations. افغانستان کے مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے، تاجک دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا اجلاس میں شرکاء متفق۔ اعلامیے میں کہا گیا، افغانستان میں مکمل جنگ بندی ہی سیاسی حل کی جانب لے جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب میں کہا، افغان امن عمل اہم موڑ پر ہے، افغان حکام موقع سے فائدہ اٹھائیں اور امن عمل کو نتیجہ خیز بنائیں۔ پاکستان امن عمل سمیت افغانستان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون میں آگے ہے۔ وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے بھی ملاقات کی، کہا ایران کے ساتھ دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ ڈیفالٹ ہونے کا شور اور نیب پر دباؤ کا مقصد کیا؟ اے آر وائی نیوز کے پروگرام پاور پلے میں حقیقت سامنے آ گئی۔ میاں منشا کی نشاط چنیا کی انکوائری میں نیب نے 10 فروری کے خط میں سیکرٹری انرجی سے نشاط چنیا کے ساتھ ایم او یوز کی تفصیلات مانگی۔ خط میں کہا گیا تھا 18 فروری تک نشاط چنیا کی تمام دستاویزات نیب لاہور کے دفتر پہنچائی جائیں۔ کیا میاں منشا کو فائدہ پہنچانے کے لیے جلد ادائیگیوں کی پس پردہ کوششیں کی جا رہی ہیں؟ سوال اٹھ گئے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں فورنسک آڈٹ سے ہی لوٹ مار کا پتہ چلے گا۔ لاہور سبزہ زار میں موٹر سائیکل میکینک کا کمسن شاگرد کی کلچ وائر سے پٹائی، بچے کی کمر اور پیٹ پر بہیمانہ تشدد سے نشان پڑ گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 1 اپریل سے پیٹرول 1.5 روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان، ڈیزل کی قیمت میں 2.5 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ وزیر اعظم کی مشاورت سے وزارت خزانہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ نیب نے پینشن کرپشن کیس میں محکمہ خزانہ سندھ کے مزید 2 سابق اکاؤنٹ آفیسرز نذیر بھٹو اور شاہ نواز کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ سابق اکاؤنٹس افسران نے رقم منتقلی کا طریقہ کار بھی بتایا۔ پینشن کی رقم جعلی اکاؤنٹ سے بیرون ملک منتقل ہونے کا انکشاف۔ پینشن کے اربوں روپے 2012 سے 2017 تک جعلی اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں، ادائیگیوں اور ڈیفالٹ سے نیب کا تعلق نہیں۔ نیب کی وضاحت، اعلامیے میں کہا گیا کہ نیب نے 18 فروری کو معاہدوں میں رانگ ڈوئنگ ڈھونڈنے کی خبر کی تردید کی تھی۔ بجلی کے صارفین کے لیے بری خبر، نیپرا نے فی یونٹ بجلی 65 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ صارفین سے فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ اپریل کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں ہائیڈرو پاور پلانٹ کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔
मीटर्स की सुस्त रवि को जवाब बनाकर स्वीट सदन ने सार्फिन को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। स्टिकी स्लो मीटर के नाम पर कराची के सार्फिन के बिलों में 300 से 400 रुपए शामिल किए जा रहे हैं। शहरियों का नैब और FIA से फौरी तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान इंटरबैंक मार्केट में रुपया तगड़ा, डॉलर 24 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 94 पैसे कमी के बाद इंटरबैंक में 153 रुपए 10 पैसे का हो गया। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं रुपए की कदर बढ़ने से मईशत पर मुस्बत असरात आएंगे। हुकूमत का मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भारत से कपास दरामद की इजाज़त पर गौर। वजारत टेक्सटाइल पाबंदी के खात्मे के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी से रुजू करेगी। दौरा जनूबी अफ्रीका, कौमी स्क्वाड का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। शाहीनों की सेंचुरियन में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ट्रेनिंग की और खामियों को दूर किया। पहला वनडे 2 अप्रैल को होगा। फुटबॉल हाउस का कब्जा आज रात 8 बजे तक वापस किया जाए, वरना पाबंदी लगा सकते हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी कर दी। और लाहौर चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के बच्चे की पैदाइश। शेरनी का बच्चे को दूध पिलाने से इनकार। नौज़ायदा को डब्बे का दूध पिलाया जा रहा है। इंतजामिया का लाइलाज बीमारियों में मुब्तला शेर और शेरनी को हलाक करने का फैसला। चिड़ियाघर में एक टाइगर, ज़ेब्रा, रीछ भी माजूरी का शिकार है। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ignite Helone 亚迪尼文。